n terikɛ n terimuso juru de balalen don i kan na f'i kan wa juru de cayalen don i kan na ka taa se degré la hali t'a dɔn i b'a sara cogoya mun na bilen wa ni video in lajɛ fo ka taa s'a laban na e tɛn'i yɛrɛ ɲininka bilen ko n bɛna kɛ cogo di pour que ka n ka juruw sara wa fana Mali bɛɛ clé de la réussite de bɛ nin d'i ma nin cogoya in na tan réseau kan fufalaki k'a sɔrɔ a ma foyi ɲini i fɛ sinon nin bɛ d'i ma séminaire kɔnɔnaw de la mais ne bɛna d'i ma yan nɔ fu parce que en réalité n ka coaching kɔnɔna na avec des clients ni semaine laban ninnu na n y'a ye k'a fɔ fɛn min kɛlen bɛ ka mɔgɔ caman sɛgɛn commerce kɔnɔna na o ye juru de ye juru balalen don dɔw kan na u t'a dɔn u bɛ bɔ cogo min na c'est à dire minɛnw juru i b'a sɔrɔ fournisseur bɛ to ka na e fournir minɛn na a ka minɛn wariw bɛ caya caya ɲɔgɔn kan i la i t'a dɔn u bɛ bɔ cogo min na par fini fournisseur kelen dun t'i bolo fila t'i bolo hali saba tɛ walima i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu ta ye olu de ka juru bɛ mɔgɔ wɛrɛw la o ka wari balamalen don mais nin video kɔnɔna na an kɛlen bɛ ka priorité di mɔgɔw de ma juru balannen bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ kan na k'u to ka feere kɔnɔna na comment faire pour que ka bɔ o juru in kɔnɔna la donc sans plus tarder an bɛ don babu in kɔnɔ maintenant mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni juru b'i kan na fournisseur ka juru u bɛ n'e fournir minɛn na fournisseur kelen tɛ fila tɛ saba tɛ e bɛ to ka feere kɛ i bɛ wari d'u ma i bɛ minɛn kura ta mais wagati dɔ nana k'a la juru commencera ka caya i kan na genre n'i ye feere kɛ au lieu que i ka kɔrɔlen wari di ka kura ta i bɛ dɔɔni de di kɔrɔlen na ka kura ta o kan ka tila ka dɔɔni di donc juru cayara fournisseur 1 fournisseur 2 fournisseur 3 o bɛɛ ka juru bɛ la o cogoya la i bɛ bɔ nin juru nasugu kɔnɔ cogo di alors la plupart des gens vont essayer de payer les 3 fournisseurs en même temps k'u débrouiller ka fournisseur saba in bɛ ka juru sara ɲɔgɔn fɛ dɔɔni dɔɔni genre i bɛ taa sɔrɔ u bɛ dɔɔni di nin ma ka dɔɔni di nin ma ka dɔɔni di nin fana ma o continuer ni o ye ten juru bɛ mɛn k'a sɔrɔ a si ma ban sara la tout simplement parce que o kɛlen bɛ ka énergie tila juru saba in bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ stratégie mun ne bɛna d'aw ma ne sisan tantɔ ale b'i permettre de ka juru ninnu bɛɛ sara joona ka bɔ yen teliya la maintenant bien sûr i bɛ ka dɔɔni minnu sara fournisseur saba ninnu bɛɛ chaque fois i bɛ se ka continuer o sarali fɛ k'a sɔrɔ ma fɛn tiɲɛ ye mais n bɛna stratégie mun d'i ma nin sisan tantɔ a tɛ ɲɛ cogo si f'i ka revenu supplémentaire de créer o la n'a ma ɲɛ k'i bɛ ka to ka dɔɔni di fournisseur ninnu bɛɛ ma i bɛ ka dɔɔni di u bɛɛ ma en même temps a tɛ ɲɛ cogo si f'i ka revenu supplémentaire de créer revenu supplémentaire ye jumɛn ye genre i bɛ ka activité mun kɛ déjà ka wari sɔrɔ a la i ka wari bɛ ka sɔrɔ ka dan niveau min na f'i ka fɛn dɔ de fana kɛ sisan fɛn mun bɛ wari dɔ fana don i kunna mun ni i ka wari bɛ ka sɔrɔ ka dan yɔrɔ min na tɛ kelen ye a kɛra ça par exemple i bɛ boutique de kɔnɔ i b'i ka feere la d'accord essence tabalini dɔ sigi i ka boutique da la d'accord chef envers dɔw ta ka bila i ka boutique da la k'u fana feere je m'en fous fais quelque chose de ce genre n'i bɛ se pate yira ne la vitrine sigi i ka boutique da la i ka pate yira revenu supplémentaire dɔ kɔni créer mun fana bɛ se ka wari yɛrɛ ladon k'a sɔrɔ i bɛ ka wari sɔrɔ ka dan niveau min na tɛ kelen ye pour que nin stratégie mun ne bɛna di i bɛ se k'a appliquer a tɛ ɲɛ cogo si f'i ka revenu supplémentaire dɔ de créer il n'est pas forcément dit k'i ka fɛn yɛrɛ fana kɛ pour que ka revenu supplémentaire générer fɛn mun n'i bɛ ka mun kɛ déjà tɛ kelen ye non i bɛ domaine mun yɛrɛ kɔnɔ déjà i bɛ se ka revenu supplémentaire créer ni o fana ye ni a bolofara cayalen ye par exemple a bɛ se ka kɛ i bɛ ka minɛnw feere i ka boutique de kɔnɔ ok bon i bɛ se ka minɛn dɔ fana labɔ ka di mɔgɔ dɔ ma ka t'o feere fan wɛrɛw fɛ d'accord donc o tigi b'o dɔɔni mun sɔrɔ o ni e bɛ ka feere min kɛ boutique kɔnɔ e bɛ ka mun sɔrɔ tɛ kelen ye donc o tigi bɛ ka feere min kɛ fan yɛrɛ fɛ fana bɛ considérer comme i n'a fɔ revenu supplémentaire donc bref revenu supplémentaire de ye kuma in laɲini yɛrɛ e jija i ka revenu supplémentaire dɔ générer o revenu supplémentaire in de bɛna kɛ ka juru ninnu booster sisan kelen k'u sara k'u ban joona comment ça se fait alors revenu supplémentaire mun n'i bɛ k'a générer activité yɛrɛ ye kɛrɛfɛ i b'o revenu supplémentaire in de ta i b'i ka juru saba ninnu lajɛ fournisseur saba ninnu i b'u lajɛ jɔn de ka wari ka dɔgɔ ka tɛmɛ a bɛɛ ta kan i t'a daminɛ caman na dɛ wari mun ka dɔgɔ i b'a daminɛ o de la parce que o de sara ka di ka ban fournisseur saba in na mun ka juru ka dɔgɔ n'a bɛɛ ta ye i b'i ka revenu supplémentaire in de ta i bɛ ka dɔɔni mun sara o saba bɛɛ ye déjà i bɛ revenu supplémentaire in fara juru fitinin in kan k'o sara o cogo la fo k'o ban d'accord
donc i b'a ye o sarali bɛ teliya ka tɛmɛ n'a y'a sɔrɔ i kun ma revenu supplémentaire créer kan maintenant n'i ye revenu supplémentaire in kɛ ka juru fitinin booster k'o sara k'o ban i bɛ ka dɔɔni mun di juru fitinin in tigi ma i bɛ continuer k'o kelen fana ta ani revenu supplémentaire in k'o fana fara o kan ka na juru filanan fana na fournisseur filanan n'o fana ka wari b'i la tuguni i bɛ na o fana la k'olu fila fana fara ɲɔgɔn kan tuguni ka fara i bɛ ka dɔɔni mun di o fana ma kan disons que fournisseur fitinin n'a sɔrɔ sisan i bɛ ka to ka 50,000 d'o ma d'accord i ka revenu supplémentaire n'a y'a sɔrɔ ko o bɛ ka to ka 50,000 don i kunna donc i mana o 50,000 ta ka fara 10,000 o tɛ 50,000 ya maintenant ni juru fitinin sarali banna i b'o 50,000 fana bɛɛ de ta sisan ka na fara juru yɛrɛ min bɛ da o kan moyen in kɔni ok donc i b'o 50,000 fana kɛ k'o juru fana pousser fo k'o fana sara k'o ban maintenant ni filanan fana sara k'o ban ten i kun bɛ ka dɔɔni mun fana di o la yen ka tila ka fara revenu supplémentaire ni juru fitinin fara ɲɔgɔn kan i b'olu fana bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tuguni k'olu fana ta ka juru kumaba in fana tɔ pousser n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ka kuma in faamuya donc i b'a ye i bɛna se juru kumaba in ma yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ déjà wari bɛ ka bugun donc i bɛ ka juru kumaba fana sara fo ka ban o cogo la n'i ka juru kumaba sarala ka ban o cogo la wari mun fana n'i bɛ k'o don juru kumaba in na dɛ i bɛ tila k'o wari kelen fana ta tuguni ka fara dɔ in fana kan tuguni i bɛ o wari in fana épargner tuguni c'est-à-dire ni système in b'i permettre non seulement juru min b'i kan na k'a sara k'a ban fo ka tila ka épargne kɛ tuguni ka construire daminɛ ka fɛn sɛbɛlama bâtir daminɛ d'accord donc tu ne vas pas te dire ouais parce que juru bɛ n kan na n y'a bɛɛ sara sisan i bɛ commencer ka média daminɛ ni wari ninnu ye non i ye ladamu dɔ de ta déjà continuer à faire a bɛ nin permettre ka bɔ juru kɔnɔ directement ka se ka na wari kɔnɔ ten d'accord donc i bɛ continuer ka wari ninnu bɛɛ fana épargner continuer k'o épargner pendant des mois i bɛna ye a bɛ kɛ wari bugunen ye dans si peu de temps wari i b'a ta i b'a investir i t'a ta k'a dun dɛ mobili tɛ san n'a ye so tɛ jɔ n'a ye muso yɛrɛ tɛ furu n'a ye i b'a ta i b'a investir c'est de cette manière a bɛ bugun a bɛ wari yɛrɛ las'i ma non seulement i bɔra juru kɔnɔ en même temps i tilala tuguni ka actif yɛrɛ créer tuguni i ye juru sara ka ban fo ka tila ka investir tuguni i bɛna ye fana ni nin système appliqué juru mun n'a y'a sɔrɔ i kun kan ka sara ka ban san kelen de kɔnɔ i b'a ye ni nin système appliqué i b'a juru sara k'a ban a mɛnnenba o kalo 6